जोर सलाम को नॉय तहन हुई कना ऑनलाइन ना एम्स रे तहन नोडे मिटे अडी मारंग जामेलाई को होगा नुको नोआ दो मीडिया और 24 परगनारिन माजी पारगना मोहन तहन नोआ दो जावराना उद्देश्य को मिटे कान तकवा जरूर मारंग एम्स रे अब तहन एसटी कोठा बाको नाम का एसटी हर तहन अब नोडे चिके तो संभाव कोआ ओना खाली तहन मिटे आंदोलन हुई कना और डिपोटेशन एम हुई आदो नोआ ऑनलाइन लेकिन जगह रे निमरा एम्स मेना नोडे रियान दिकु पुसी बांगमा हिंदुस्तान को हरियाणा को बोलन कान को कमी जंग कना को उनको लगी तो जुरी मेना और अपना संतान लगी तो कोनो जुरी बनुआ जाते नोआ जुरी रे जाते अब मिट के चार जुरी को जाममा निये भाई जमन ने गान नेमोंडे एम काते बुझे के हुई कना आले हने संतान कना आले हने निजे जगन कान जाले 24 परगना कान जाले नोआ सुरन हो कान जाले आले जाते नोआ कोठा रे सेलेक्ट ले मको ग्रुप बी रे तकलीफ नाममा तो नोआ खातिर ते अदि मारंग आंदोलन हुई कना और नोआ आंदोलन जाते सक्सेस मा नोआ खातिर ते तहन नोडे आले अदि गान जावरा हुई कना अब दिलाबन नोआ गंते को चेक लई किया नोआ जा को बन बड़ा अलगार को से पहुंचे गना दिला तले चलबन तले ओना नोडे कॉन्टेक्चुअल नियोग हुई कना आयमादा डेपुटेशन को हुई कना मेनखान निथो आबो संविधान बुरुआन रे निजुक काते कॉन्टेक्चुअल तलाते हर को हता को आबो संविधान बांग को मनाएगा आसे पासे डिस्ट्रिक्ट पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट खुना मेमोरी कुंड शहर सेक्टर का महादेवपुर गाम गमके तक शासक इनो समरसंग्राम असिस्टेंट टीचर नदीपुर भूपेंद्र सिटी विद्या मंदिर एवं ना साथे सान्ताली आर्टिस्ट एसोसिएशन कॉन्ग्रेस जनरल सेक्रेटरी के दायित्व पालन करना सलामपुर लासारे जोहार माजी बाबा को पारगना बाबा को ना साथे अवश्य स्पेशली आबरन आयो हर निरो गए आयो हर नडे को सेडेर कांदो जहाते नुकुआ जंगल आते रे कुडुबुर जोहार तहन करना तबे इनो संतार दे बन मेना संतार ते रेना आडी जायगा बिना तबना तेहे जहां लगी बोन है केना ओना दो नडे नोडेन हर नोडेन दिकुपुसी नोडेन एडमिनिस्ट्रेशन नुकु अबुआ लागी नुकु अबुआ एदरे सदरा को लगिते बिजो चको लगिते ওনাতে বাংলায় এই ছাত্র মহোদয়গণ মাননীয় আশেপাশে পথচলতি ব্যক্তিবর্গগণ আশেপাশের দোকানদারেরা চায়ের দোকান থেকে টোটোওয়ালারা এবং উপস্থিত জনতা মণ্ডলী সেই সঙ্গে লোকাল প্রশাসন মাননীয় পুলিশ প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গগণ অফিসারগণ এবং অবশ্যই ইফ আই এম নট রং বর্তমানে যিনি রয়েছেন ডাইরেক্টর সম্ভবত উনি রামজি সিং হবেন এএমস এর ওনাকে আমার অন্তর থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এর সাথে সাথে ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উনি আমাদের এই প্রটেস্ট থেকে গ্রহণ করছেন প্রটেস্ট করতে সময় দিচ্ছেন সুযোগ দিচ্ছেন আমি এমস আমার এই স্পিচ থেকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এখানকার মানুষজন এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখানকার পুলিশ প্রশাসন বর্গ স্থানীয় প্রশাসন এবং হসপিটাল কর্মীগণ সকলে সুন্দর ব্যবহার করবেন সুন্দর মনোবৃত্তি নিয়ে চলবেন সহজ সরল সাঁওতালদের সঙ্গে আদিবাসীদের সঙ্গে লোকালিটির সঙ্গে এনারা সুন্দর পরম্পরা বজায় রাখবেন এই সুন্দরতা এই সৌন্দর্যের জন্য তো ভারতবর্ষে জন্ম নিতে পেরেছি এই জন্য যে আমি ভালোবাসতে পেরেছি আমি মাতৃভূমিকে এই সৌন্দর্যের জন্য আমি বলতে পারি আমার ভারতবর্ষ গর্ব এই ইন্ডিয়া আমার গর্ব সেই জন্যই তো আমি ভারতবর্ষের জন্য লড়েছি 1857 সালে আমার পূর্বপুরুষরা লড়েছে ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে সেই সৌন্দর্যতার জন্য তো এই মাকে তার পায়ে দীর্ঘদিন প্রত্যেকদিন মায়ের কাছে কিন্তু সেই সৌন্দর্যটা কোথাও না কোথাও বিঘ্নিত হচ্ছে কেন বিঘ্নিত হচ্ছে মহাশয় কোথায় বিঘ্নিত হচ্ছে মহাশয় এটা আমাদেরকে বোঝাতে হবে এই জন্য আমরা দেশকে স্বাধীন করেছিলাম যখন দেশ স্বাধীন করার সময় আসে ইংরেজরা যখন এই দেশে আসে তার আগে মোগলরা আসে তার আগে আর্যরা আসে তার আগে অন্যরা এই দেশে এসে বসবাস করে সেই অনার্য আদিপুরুষ মহাপুরুষরা দেশকে স্বাধীন করেছিলাম যখন দেশ স্বাধীন করার সময় আসে ইংরেজরা যখন এই দেশে আসে তার আগে মোগলরা আসে তার আগে আর্যরা আসে তার আগে অন্যরা এই দেশে এসে বসবাস করে সেই অনার্য আদিপুরুষ মহাপুরুষ नौका वारिंग एम ओटो हुई करना अब आया मेरे का जगह ठीक है इन चेष्टा है जाते आपेरिन होल सुजोग सुविधा को नाम मा अब नौका के ना गालमारा ओटा हुई करना तो परिष्कार ले जाओ गया जे कथान
आमेम लैया मिद चांदो भितरी आले ले बढ़ा दाड़े जदि मिद चांदो भितरी ले बढ़ा दाड़े ना खूब भागी कथा तो आले ले मेताम कना साहेब जे 90 दिन भितरी आले रिन हो जहाँ तीन खोजो उना एमा कम जदि बाम एमा को आले 90 खना 95 दिन भितरी आले होय एम्स रे तालाले झुलवा बाखा रोड नोडले कोजा बंदोयाले स्तब्धयाले चिरी होड़ बाले हेचुआ को बाले सेन हेचुआ को नौका वारिंग और आले हो आज चतारे तेन पति दो गते गेले रुवर हे अच्छा गन एक दिन का होड़ को जावरा आके नोडे तेन नोडे 1000 चतारे होड़ को जावरा आगना आले बाराले काते जहां नदिया जिला नोडे 24 परगना जिला खन को हे जकना हुगली बर्धमान खन को हे जकना आतो नोडे 1000 चतारे होड़ को जावरा आगना कोड़ा को कुड़ी को माजी अपन राको